22 साल की ज़ारा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। हर वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी, लेकिन अंदर से वो एक जंग लड़ रही थी, खामोश, थकी हुई और टूटी हुई। दुनिया के लिए वो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, डिसेंट ग्रेड्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स और एक बिजी रूटीन। लेकिन जब रात होती और सब सो जाते, ज़ारा खिड़की के पास बैठकर आंसू बहाती थी। उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, या अल्लाह, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? मैं इतनी थकी हुई क्यों महसूस करती हूँ? वो कभी मोटिवेशनल वीडियोस देखती, कभी मेडिटेशन ट्राई करती, कभी म्यूजिक सुनकर डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती थी, लेकिन सब कुछ टेम्पररी था। कुछ देर के लिए सब ठीक लगता, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता था। उसके दिल ने चुपके से कहा, शायद मैं दुनिया से अपना सुकून ढूंढ रही हूँ, जबकि सुकून तो अल्लाह के पास है। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में ज़ारा चुपचाप बैठी थी। उसकी दोस्त अलीना ने देखा, आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उदास था। अलीना ने पूछा, ज़ारा, क्या हुआ? तुम आजकल बहुत खामोश रहती हो। ज़ारा के आंसू रुक नहीं पाए। अलीना, मुझे लगता है मैं टूट रही हूँ। हर वक्त टेंशन, गिल्ट, एंजाइटी, मुझे समझ नहीं आता। मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन दिल हल्का नहीं होता। अलीना ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, ज़ारा, मैं एक इस्लामिक थेरेपिस्ट को जानती हूँ। वो सिर्फ माइंड हील नहीं करती, वो दिल और रूह दोनों को अल्लाह से जोड़ती हैं। तुम एक बार उनसे मिल लो। अगले दिन ज़ारा उन इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास गई। वहाँ डॉक्टर मरियम थी। सिंपल हिजाब, चेहरे पर नूर और आवाज़ में सुकून था। उन्होंने ज़ारा से कहा, ज़ारा, पहले तो ये समझो तुम अकेली नहीं हो। एंजाइटी और डिप्रेशन आजकल आम है, लेकिन इसका असल इलाज कुरान और सुन्नह में मौजूद है। फिर वो कुरान की एक आयत पढ़ती हैं, और हमने कुरान में वो चीज़ नाजिल की जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। डॉक्टर मरियम ने कहा, ज़ारा, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल और रूह की हीलिंग मैनुअल है। तुम्हारा दुख इसलिए गहरा है क्योंकि तुमने अपना कनेक्शन अल्लाह से हल्का कर दिया है। डॉक्टर मरियम ने ज़ारा को समझाया, ज़ारा, रूह भी थक जाती है। तुम्हारा दिमाग दुनिया के मसाइल से भरा है, लेकिन रूह अल्लाह से दूर है। जब रूह अपने रब से डिस्कनेक्ट होती है, तो दिल में खालीपन, एंजाइटी और बेचैनी बढ़ जाती है। फिर उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, और जिन्होंने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, उनके लिए तंग जिंदगी है। ज़ारा ने चुपचाप सुना, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर मरियम बोली, ज़ारा, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब अल्लाह के जिक्र में छुपा है। दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन कुरान तुम्हें हील करता है। डॉक्टर मरियम ने ज़ारा के लिए एक स्पिरिचुअल थेरेपी प्लान लिखा, और उसमें कुछ स्टेप्स शामिल किए। स्टेप नंबर 1, फजर हीलिंग रूटीन। फजर के बाद 10 मिनट कुरान की तिलावत करो, चाहे एक रुकू, एक वरक या सिर्फ 3 आयत ही क्यों ना हो। हर आयत को समझ कर पढ़ो। उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, ये कुरान दिलों के लिए नसीहत और शिफा है। ज़ारा ने पूछा, लेकिन अगर मैं समझ ना पाऊँ तो? डॉक्टर मरियम मुस्कुराई और बोली, ज़ारा, कुरान समझने की नियत ही शिफा बन जाती है। तुम सिर्फ अल्लाह से कहो, या अल्लाह, मुझे अपने कलाम से रोशन कर दे। स्टेप नंबर 2, सजदे की ताकत। डॉक्टर मरियम बोली, ज़ारा, जब तुम सजदे में अपना दुख अल्लाह को बताती हो, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। सजदा रूह का डिटॉक्स है। फिर उन्होंने ये हदीस सुनाई, बंदा सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है जब वो सजदे में होता है। डॉक्टर मरियम ने आगे कहा, ज़ारा, रात को तहज्जुद में उठकर अल्लाह से रो रो कर बात करो। जो बात तुम किसी इंसान से नहीं कह सकती, वो अपने रब से कह दो। स्टेप नंबर 3, जिक्र थेरेपी। रोज़ 100 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ो। डॉक्टर मरियम बोली, हर तस्बीह तुम्हारे माइंड के नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करती है। जब ज़ुबान जिक्र करती है, तो दिल नूर से भर जाता है। और फिर उन्होंने ये हदीस पढ़ी, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कह दे, उसका दिल पुरसुकून हो जाता है। स्टेप नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जर्नल। शाम के वक्त
اپنی ڈائری میں لکھو اور سوچو کہ تم کس کس نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہو۔ ڈاکٹر مریم نے کہا، شکر نیگیٹو انرجی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اسٹیپ نمبر 5، صبر۔ ڈاکٹر مریم نے کہا، زارا، تم پر جب بھی کوئی غم آئے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی، مسلم پر کوئی بھی تھکان، غم، دکھ یا تکلیف نہیں آتی بلکہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہر دن زارا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگی تھی۔ پہلے دن اس نے صرف ایک آیت پڑھی، دوسرے دن 2، دھیرے دھیرے قرآن سے اس کا دل جڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور اس نے یہ آیت پڑھی تو اس کا دل رو پڑا، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس دن زارا نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں سمجھ گئی ہوں، سکون کوئی ایموشن نہیں، ایک کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن۔ کچھ ہفتوں بعد زارا بدل گئی تھی، اس کے دل میں سکون اور روح میں روشنی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے بدلاؤ کو اپنی ڈائری میں لکھا۔ نمبر 1، پہلے اسٹریس آتا تو پینک کرتی تھی، اب سوچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ نمبر 2، پہلے نماز صرف فرض تھی، اب ایک سکون کا اور اللہ سے ملاقات کا وقت بن گئی تھی۔ نمبر 3، ہر مشکل میں ایک لیسن ڈھونڈنا سیکھ لیا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل یا آزمائش آتی وہ قرآن کی یہ آیت یاد کرتی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نمبر 4، جب انزائٹی بڑھ جاتی تو یہ دعا پڑھتی، یا اللہ میں غم اور پریشانی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ نمبر 5، اب ہر فیصلہ لینے سے پہلے وہ صرف اتنا کہتی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسے لگتا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نمبر 6، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ روز رات کو اللہ سے رو رو کر معافی مانگتی تھی، یا اللہ جنہوں نے مجھے دکھ دیا میں انہیں معاف کر دیتی ہوں، یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس نے محسوس کیا معافی بھی ہیلنگ کا ہی حصہ ہے۔ اب زارا یونیورسٹی میں سب کے لیے ایک انسپریشن بن گئی تھی، اس کے چہرے پر نور تھا، اس کے لفظوں میں حکمت تھی۔ ایک دن اس کی ایک دوست نے اس سے کہا، زارا تم ہمیشہ اتنی پرسکون کیسے رہتی ہو؟ زارا مسکرائی اور بولی، جب ہم دنیا سے نہیں اللہ سے بات کرنا سیکھ جاتے ہیں تب دل کا دکھ دور ہو جاتا ہے اور دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ زارا نے اپنی ڈائری کے لاسٹ پیج میں لکھا تھا، میں سمجھ گئی ہوں اسلامک سائیکالوجی صرف کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں ڈوبتا ہے تو دل کے سارے زخم بھر جاتے ہیں۔